व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशव। पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयपानं मुदा भूयात्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। पवन सूत हनुमान की जय। संत रोहिदास स्वस्ति न पूषा विश्वकर्मेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देहि सौभाग्यम्। ओम नारायणाय नमः स्वाहा।
ओम माधवाय नमः स्वाहा दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः विनियोगाः हात जोडावेत ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा मनामध्ये 3 वेळेस दोघांनी पण जप करावा म्हणा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपो ज्योतिर्समृतम ब्रह्मा भुवर भुवसुरम मापुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् ग्रह गुण विशेषण विशेषतायां शुभः पुण्यतितौ हो जजमानस्य कुल म्हणावं सौभाग्यवती देवी तुमच्या देवीचं नाव घ्या आरती. आता तुम्ही दोघांनी मिळून तुमच्या मुलं मुली असतील त्यांच्या नावाचं उच्चारण करा. कुमारी चेतना भीमराव ब्राह्मणे कुमारी समृद्धी भीमराव ब्राह्मणे. आता मी जे सांगेल ते दोघांनी पण म्हणायचं. सिद्ध्यर्थम शांतिपाठ श्रवणे विनियोगाः सहितस्य सायुकृपा निवास तस्य खनन उत्खनन एतत् समये हिंसादि दोष परिहार दोष निरसन हेतवे वास्तु प्रारंभ एतत् समये वास्तु शांति वेदिनी जीव हंसादि दोष परीक्षालन हेतवे वास्तुमध्ये सुखीनो निवास द्रव्य साहित्वेन स्वयं करिष्ये सोडून परत एकदा भानिका तदंगत्वेन श्री गणपती पूजन सुरांतक चक्र पूजन बलिदान सोडून द्या पाणी. दोघांनी हृदयाजवळ हात जोडा. गणपतीचं चित्र डोळ्यासमोर आणा. गणपतीला डोळे बंद करून नमस्कार करा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वे. पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरुखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति. गणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः. एतत्प्रधान वास्तु ध्रुव शेष सहितस्य अन्योपदेवी देवताभ्यो नमः नमस्कारं करो. परत 5 वेळेला नमस्कार करा. दोघांनी आई वडिलांचं सद्गुरूंचं रोहिदास महाराजांचं पुण्यम दीर्घमायुरस्विते भवन्ता प्रभवन्तु तेनायु प्रमाणेन पुण्यम स्विते भवन्ता प्रभवन्तु नमस्कारं करो. या फुलानं ददा सर्व देवी देवाहुंजाया हेतिंबरि बाधमानः स्तनो विश्वाभयुनानि विद्वाने सुगन्धेने मारत्या जनपय प्रभो मया नेतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् कालत् भवते पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि. वळून घ्या धूप संकल्पाः दीप संकल्पाः. त्यानंतर ह्या समोरील फळांना स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नमस्कार करा. नमस्कारं करो. मी पळीभर पाणी सोडून द्या पात्रात. नमस्कार डोळ्यासमोर आणा. हनुमंतरायाला वंदन करावं. मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. महारुद्रबल भीमाय नमः नमस्कारं करोमि. भूमीला जमिनीला नमस्कार करा. जन्म कर्म संत भारत भूमे नमः गंधक्षदपुष्पैः. एक पळीभर पाणी पहा इथे. भूमे नमः विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे. गंधक्षदैः पुष्पं समर्पयामि. दीपसंकल्पाः नैवेद्यं निवेदयामि. नमस्कारं करोमि. अश्रुंजोळ करा. दोघांनी हाताशी. हाताकडे पहा. तुमच्या त्या कराग्रे बसते लक्ष्मी सरस्वती करुणे गोविंदं प्रभाते करदर्शन. त्याला हात सोळा. हात चांगला गरम करा. गरम केलेला हात तेवढ्यावर फिरवून घ्या.
परसदेवताय नमः नमस्कारं करोमि वसीयत्रासनाय नमः नमस्कारं करोमि वैदर्पाणि मम स्थापयामि ओम तीर्थाय तीर्थान्ये गायत्रये नमः आवाहयामि स्थापयामि वेदाय अग्नये आदित्येभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि एकादश रुद्रेभ्यो मरुतो स्थापयामि वरुणाय वायव्ये धनदायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम यमाय धर्माय शिवयज्ञाय नमः आवाहयामि स्थापयामि देवेभ्यो स्कंद गणेश यक्षाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अरुन्धत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वर्धिनी वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पुनरापत वसनेव विक्रेणापः एकमूरजग्गो शतकरतुः उपाद्यं समर्पयामि हस्तेश्वर्यं समर्पयामि अर्घ्यान्ते आचमनीयं स्नानियं आचमनीयं स्नानियं समर्पयामि परत पाणी अर्पण करावं तिली ठेलावा पूर्वे ऋग्वेदाय यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि दक्षिणेला लावा बरोबर ओम सामवेदाय नमः सामवेदं पूजचन्दनं नारळाला समर्पयामि गंधाचं बोट लावावं गंधक्षदैः पुष्पं समर्पयामि फुलार्पण करावे ऋतवकहा टाकून द्या दीपसंकल्पाः आसादित उपलब्ध नैवेद्यम निवेदयामि कलेशालाच नारळाला पाणी उवाळावं ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सत्यं पूर्ण ब्रह्मणे नमः नैवेद्यादीनि सुगन्धेने मालत्यादीन वय प्रभो मया नेताने पूजार्थ थोडासा कोरडा गंध लावायचा कुंकवाचा हरि ओम गंधादी पुष्पादी अक्षदादी नमस्कार करा दोघांनी पण जिथे ज्ञान विज्ञान संजीव होते जिथे योग विद्येत सामू करोमि त्या पानापासून गजकराय नमः पदयोपाद्यं समर्पयामि असुरान्तकजकराय नमः सौभाग्यमांगल्यद्रव्याणि समर्पयामि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि प्रयश्च मे हाताशी उंजुळ करा त्या पानापासून या पानापर्यंत यजमानस्य परिरेरसनीरहीरिता गंधादी पुष्पादी अक्षदादी दानं समर्पयामि नमस्कार करा दोघांनी चौकटीला प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि इथे तांदूळ टाका थोडे पाण्याला लक्ष्मी सुख संपदा तोरणस्थ देवतेभ्यो नमः दिव्य सुंदरं समर्पयामि त्या तोरणाला तुम्ही हळदी कुंकू अर्पण रे बाधमानः हस्तगणोऽभ्यशुभाभ्ययोनानि विद्वान् पुमां पुमा कोशं परिपालपदिं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपदिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिमेर्मधनात्वमजात् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरति नित्यं लक्ष्मीं चन्द्राञ्च स्वस्तिं नमन्तु देवतेभ्यो नमो लाभस्तु देवतेभ्यो नमो ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायतो हळदी कुंकू अर्पण द्वार श्री आद्यावाहित देवतेभ्यो नमो नमः असुरान्तकचकराय नमः द्वारबल्ये नमः सकल सौभाग्य मांगल्य द्रव्याणि समर्पयामि
हरि ओम तिथि विष्णु सदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं ज्योतो ओम एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो पात्रस्थित वास्तु ध्रुव शेष मूर्तीला फक्त आपण नवीन गयाग्ने परिभयामसे पावको अस्मभ्यगो शिवो भव हिमसत्वा जराजुनाग्ने परिभयामसे पावको अस्मभ्यगो शिवो भव उपवेदसे व्रतरणत्वा माण्डुकिताभिराग हि प्राणदा अपानदा व्यानदा प्रचोदा भरिबोधा अन्यांसे असमदपन्तु हेतया पावको अस्मभ्यगो शिवो भव शिवो भव शिवो भवं पादुकावर पण टाका. ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य छंदांसे प्राण शक्तर देवता आम बीजम ह्रीं शक्ती क्रोम किलकम पात्रस्थित मनोमन दोघांनी पण ओम 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 हे बीज मंत्राचं सूत्र करायचं. हरि ओम ओम आम ह्रीं क्रोम याम राम राम वाम साम साम शाम शाम ओम 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 दोघांनी डोळे उघडा. डाव्या हातातील अक्षता उजव्या हातात घ्या. अजून घ्या वाटल्यास ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तरोत्वर्षं जज्ञगुंसमिमन्तधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठो स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सत्यं पूर्णब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं समर्पयामि. वाहून द्या पंचोपचार मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि. नमस्कारं करोमि अनेन कृतपूजनेन. डोळ्यांना लावा. तुम्ही पण कपाळी लावा. डोळा उत्तर दिशेला ठेवून द्या. इथे ठेवून द्या या बाजूला. उत्तरतः निर्माल्य वंदन पूर्वक विसृज्य पुनश्चनोत्तर गंधा. सर्व देवी देवतांना स्नान घालायचं आहे. तुम्हाला एक मंत्र म्हणायचा हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्त्वा दातमास नित्यामृतं वच मे सत्यं वच मे अवत मम्माम भक्ताराणिमव श्रोतराता तव दक्षिणाता तव चोर्ध्वाता तव अवाधराता तव सर्वतो पाहि पाहि सुमन्तात त्वं वाङ्मयस्तु जन्मयः त्वमानन्दमयस्तु ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्त्वत्तो जायते सर्वं जगदन्त्वत्तो तिष्ठते सर्वं जगदन्तमेवेशते सर्वं जगदन्त्वे प्रत्येते त्वं भूमिरापो ततो निरो नभः त्वं चतुर्बाणे वाक्पदाने त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारोऽस्तु नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रन्दरावणस्वारप्रतरः हरधेन तुलसितं तारेण वृद्धिन्दत्तरूपं नादसन्धानं सुविदासं देवप्रदुण्डायिने तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्ते परम् एवं ध्यायते नित्यं सुयोगी योगिनो ब्रा नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ सहना भवतु वीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमानितेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीदो. ध्यानम् अवाहन आसन सहितस्य गन्धक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अगरबत्ती वाळावे. बन्धन दुर्बतञ्जोस्मान् दुर्बतितं दुर्भजं भयं दुर्वा महादेवानामसि पन्नितमग्गो ससनितमं पप्रेतमं जुष्टतमं देवहूतमं. यांच्याकडे बघा माल्यादीने सुगंधेने मालत्यादेन वय प्रभो मयाग्नेतानि पूजार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. ओम भुवाः स्वाहा कूलपंचायतन देवी देवताभ्यो नमः. सद्गुरु साईनाथाय नमः. फलोपहार नैवेद्यं नस्य नो देशनमे वस्य चुक्मेनाः प्रप्रदातारन्तारिकवुर्जन्नो देहि विपदे अस्त्वं वरन्देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थको. दोघांनी म्हणावं अनेन
अनेन सफल सफल अर्घेन अर्घेन दानेन दानेन फलदवस्तु फलदवस्तु सदा मम सदा मम इह जन्मनि इह जन्मनि षण्मान्तरेषु शर्मांतरेषु अखंडित अखंडित बुद्धि बुद्धि प्रदाता प्रदाता सद्गुरु सद्गुरु साईनाथ साईनाथ महाराज महाराज कृपा कृपा आशिष अर्घ्य अर्घ्य संप्रदते संप्रदते हाताने स्वतःच्या कपाळी स्पर्श करायचा कपाळाला लावा ते हा आपण जिथे गंध लावतो तिथे टोपीला नाही लावायचं कपाळाला लावा बरोबर अंजलीं समर्पयामि दोघांनी हात जोडायचा हात जोडून समोर भगवंताचं स्मरण वरदा देवा मोषकवाहन वरदा देवा विद्यानिधी गणा हो देवा विद्यानिधी गणा हो देवा करदना गजवदना सुंदर मंडित देवा सुंदर मंडित देवा शशिभूषण वदना वो देवाय करदना गजवदना देवाय करदना गजवदना देवा लंबोदर सगुणा वो देवा लंबोदर सगुणा वो देवा पार्वती पुत्र गजानन देवा पार्वती पुत्र गजानन देवा जय 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 गणनाथ देवा जय 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 गणनाथ देवा करदना गजवदना देवा गजवदना मंगलमूर्ति अष्टविनायक भगवान की देशो देवानां पुरोहिता पूर्वोज्जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ओम भूर्भुवः स्वाहा कूलपंचायतन वास्तुध्रुवशेषाय साईनाथाय नमः दिव्यचन्दनं समर्पयामि गन्धक्षतपुष्पैः धूपदीपसङ्कल्पाः नैवेद्यं निवेदयामि सविनय प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि अनेन कृतपूजने आजग्रकलशं मह्यन्त्वाकुशं गृहीतवः पुनरुर्जानिवर्तस्वस्तनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पते वामोकदे सोमो राजा हरि ओम असा गंध टाकायचा त्यानंतर काना करून टाका डायरेक्ट कलश पुढे पाठ पुढे या वाटलं हरि ओम टक कसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टये जजमानस्य दीर्घामन प्रसिद्धि माविके धान देवो वासविता हिरण्यपाने प्रतिक्रमणात् पच्छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वामहीनां पयोषि ओम तेन च हात ठेवा पूर्ण देवो वसते कृता गो भाजित किला सतजसनवतं पुरुखं गुलाल अर्पण करा सोना पृथ्वीनो हिरण्यगर्धार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधे जायमानाः तन्धेरासकौण्डयन्ते सुवाद्यो मनसाः देवयन्ताः पूर्णाद्रवे परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विग्रेणा पायकमूर्जक शतकरतो वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठाः वरदाः भवेत् ओमला पाणी अर्पण करा कलेशाच्या नारळाच्या वरती पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं स्नानीयं समर्पयामि ओम पंचरध्य सरस्वतीमपेयन्ते स्रोदसा सरस्वती तु पञ्चदासु देशे भवत्स्वरितोयामि नारळाला 5 वेळेला गंध लावा तुम्ही हळदी कुंकू द्यावं कलेशाच्या आरोग्यं देहे देवे परमं सुखं रूपं देहे जयं देहे यशो देहे द्विषो देहे सकल सौभाग्य मांगल्य द्रव्याणि समर्पयामि दोघांनी हाताशी ओंजोळ करावी पुष्पांजलिं समर्पयामि दोघांनी हात जोडा कलेशाला वंदन करावं नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाताय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते राज भगवान की जय जयकार भगवंताच्या नावाचा आम्ही जवळ
गजत्रास्तिरैरङ्गै सुष्ठुभागो सस्तनो भिषेमहिदेवहितञ्जलायो इत्याशीर्वादाः व्रत जप तप नियम क्रतुद यादम दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनाः समाधि कमी करायचं एक धरला ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवं कर्मास्तु कर्म धर्म वेद शास्त्र संपदस्तु इष्ट संपदस्तु तिथि करणे समर्थे साध देवता प्रियंतां दुर्गा पांचल्य प्रियतां अग्निपुरगा विश्वे देवा प्रियंतां ब्रह्मश्च ब्राह्मणाश्च प्रियंतां श्रद्धा मेधा प्रियंतां भगवते कात्यायने प्रियंतां भगवते माहेश्वर प्रियंतां भगवती हृदयकरे प्रियंतां भगवती सिद्धिकरे प्रियंतां विघ्न विनायक प्रियंतां सर्वाः कुलदेवता प्रियंतां सर्वाः ग्रामदेवता प्रियंतां बहिः हाताश्च प्रबुद्धीश हाताश्च हात जोडावे सर दोघांनी पण उभं राहावं म्हणावं मह्यम सह कुटुंबिने महा जनानां नमः पूर्वानाय आशीर्वचन अपेक्ष मानाय करिष्य मानं रिद्धिं स्वस्तिं श्रीरस्विति भवन्तः ब्रुवन्तु अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् कर्म वृद्धिताम् आयुष्यमते स्वस्ते अस्तु श्री नक्षत्राणि रूपमश्वेन व्याक्तम् कृष्णन्निखानामयखान सर्वलोकं मया कृतेस्मिन् पुण्यवाचनात् न्यूनास्तु अस्तु परिपूर्णता नमोरसतस्य भाजयते हरः उषतेरेव मातरा तस्मा अरङ्गमामोजस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नाद्यवो शान्तिरन्तरिक्षगो सुशान्तिरनुभ हरि ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपाश्रे परिवेष्टितो विषयते गोपालचूडामणि हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके न मानयते कश्चन सत्यशोकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहे देवे परमं सुखं रूपं देहे जयं देहे शो देहे दोघांना एकत्र ओवाळायचं दोघांना साखर द्यायची खायला तुम्ही दोघांनी पण ताई मोठ्या त्यांना नमस्कार करायचा आणि काहीतरी आपण जशी दिवाळीला भाऊबीजीला ओवाळणी देतो तशी काहीतरी दक्षिणा त्यांना द्यायची आणि का जवळ तुम्हाला उखाण्यात नाव घ्यावं लागतं इथे हो आणि नंतर ताट खाली ठेवायचं हे बघा ते मला वाटलं तिकडे वेगळं असेल आणि सेम आहे परत तुम्ही जशी मॅचिंग आहे तशी त्या मॅचिंग आहे ड्रेस पांढरा ड्रेस आला उलट चांगला आहे हो ना छान आहे हे बघा दादा तुम्हाला आहे ना हे बघा चक्रमे विष्णुर्गोपाः अदभ्यः अतो धर्मानि धारयन् दीर्घानाकारयोगेतः विष्णुपदानि च तेनायुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्षे भवन्तः प्रबन्धो तेनायुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमाकारयोगेतः विष्णुपदानि च तेनायुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुर्षे भवन्तः प्रबन्धो स्वतःच कपाळी लावाल दीर्घानागाढ्योगिरः विष्णुपदानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं वरती ठेवून द्या तेनायु प्रमाणेन नाही दोन नंबरला देवीवरती तीन हे बघा या तीन बोटानं अर्पण करायची सर
हरि ओम अयंगो कृष्णिरक्रमीत सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा ओम गौरी नमः उदितः सूर्यस्य आरोहतं मित्रतमेवस्य पर्णोऽसि ओम पद्माय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कदाचन शिरसिनेन्द्रद्वाशयामि मेघामि वरुण दधातु मेघामग्निः प्रजापति आयुष्यमेधान्दाता ददातु मे स्वाहा मेघाय नमः हामग्रहीतोऽसि सावित्रोऽसि जनोदाशनोदासोचनमहीदेहि जिन्मजज्ञं जिन्मजज्ञपतिं भगाय देवाय त्वा सावित्रे सावित्र्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि जन्मनुकपर्दिनो विशल्यो भानुमामुत अनेसंशयकायिकव आभुरस्य निखं गतिः ओम विजयाय नमः आवाहयामि स्थापयामि जाते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया न सर्वाशन्तमया गृहन्ताभ्यादशेः ओम जयाय नमः आवाहयामि स्थापयामि देवानां भद्राय सेनाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पितृभ्यः स्वदा नमः पितामहेभ्यः स्वदा नमः पितरोति त्रिपन्त पितरः शुण्डदब्रह्म स्वधायै नमः यज्ञमनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षः स्वाहा द्यावा पृथिवीं स्वाहा भातादारभेत् स्वाहा स्वाहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अधितिर्जोरधितिरन्तरं वशातुर्विपद्भूत इन्द्राग्नि पुष्टिवर्धनात् द्विपदाच्छन्द इन्द्रिय मोक्षा गौर्णपयो ददु ओम पुष्टिय नमः आवाहयामि स्थापयामि हरि ओम बृहस्पते अम्बिकें बालिके नमः नयते कशना सशदेवाः सुभद्रिकायामि ओम निवृतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वायव्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम ईश्वराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पर्जन्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम जयन्ताय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुलिशायुधाय ओम सत्याय स्थापयामि स्थापयामि भूषणे नमः आवाहयामि स्थापयामि तथाय नमः आवाहयामि स्थापयामि भक्षताय नमः आवाहयामि स्थापयामि धर्माय नमः आवाहयामि स्थापयामि राजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि सुग्रीवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्रुवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि शेषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि नमस्ते वास्तुपुरुष भूषय्या विर्गत प्रभु मदगृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा ओम वास्तुनारायणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवे स्थापयामि वज्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि व्यापकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि इंद्रचौराय नमः आवाहयामि स्थापयामि इंद्रमूर्तये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कुष्माण्डाय नमः आवाहयामि स्थापयामि वरुणाय नमः आवाहयामि शम्भराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम एकश्चरणवर्षे नमः आवाहयामि स्थापयामि कामिन्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि नमस्ते नमः आवाहयामि स्थापयामि मुद्रिकै नमः आवाहयामि स्थापयामि नासिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रभाय नमः आवाहयामि नमः आवाहयामि स्थापयामि कामांशे नमः आवाहयामि तेन सविता रथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन् ओम अत्याधिकं देवा समुद्रको सुगन्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्य इंद्रस्येन्द्रियाय इमममुखे पुत्रमस्यै विषये कवो मे राजा आवाहयामि स्थापयामि ओम अग्निर्मूर्धाग्न्यागान्नात्परिद्रुतो ब्रह्मणाभिविभक्षितं पयः सोमं प्रजापतेः रजेन संयमिन्द्रियं विपानको शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियो देवेरभिषय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिश्रवन्तु नाः प्रजापतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि
स्थापयामि पूजयामि पञ्चलोकपालयामि पालयामि स्थापयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शक्यै नमः हवायामि स्थापयामि पूजयामि एक मिनिट सोबत रेडी चालेल ओके भवन्तु मे पेता प्रयश्चन्तुञ्च मङ्गलम् तौ कालोद् भवानी सुकुशलं समरयामि वास्तुशान्त्यङ्गभूत मना आगतं स्वागतं सुस्वागतम् आजूबाचं घ्या आगतं स्वागतं सुस्वागतम् अंगभूतम् आगतं स्वागतं सुस्वागतम् आजी वारलेले आहे तुमचं आजी आहे का आगतं स्वागतं सुस्वागतम् तुमचे वडील वारले आगतं स्वागतं सुस्वागतम् जसं निमंत्रण देवांना महाजन्म दिधला जामावरीने तसे वाढवी राजा दानेंद्र धामे रक्षमाचलो देवा पुत्रेर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्येनाकन्द्रिभ्राणः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवाके प्राशानात् पञ्चगव्यस्य दहते अग्निर्वेदन तुम्ही म्हणायचं ओम काय तुम्ही म्हणा ह्रीं इति प्राशो गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय एकं प्रिया नित्यं त्वांच स्वस्ति ब्रवन्तु नाः हळदी कुंकू अर्पण करायचा आजूबाजूला आता तो खाणे पण बृहस्पती पामोघते सोमो राजा देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि देवी परमं सुखं देहि जयं देहि यशो देहि मंगलिक सौभाग्य द्रव्य अपानाय स्वाहा हात जोडा पूर्ण ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमस्कारं करोमि ओम गणानंद भागवतं हवामहे प्रियानंद जासि गर्भधं स्वाहा आनंद भागवते हिरण्येन सवितारथेन देवो जाते भुवनानि पश्चात् हरि ओम अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पते पृथिव्या यं अपागुंग्रेता गुंसिजुन्वते ओम गया नक्षत्रा भूते सदा वृद्धा सका गया शुचिष्टया प्रीता स्वाहा गोदोते सदा वृद्धा सका गया शुचिष्टया प्रीता स्वाहा ओम केतु ग्रहणवन्न केतवे विश्वमृधा अपेक्षते सम्पद्वीरजायिता स्वाहा ओम त्र्यम्बकञ्जयामहि सुगन्धिं विषवर्धनं मा पुरुषारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात् स्वाहा जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात् स्वाहा दीक्षते लक्ष्मी जगन्ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिष्णु व्यात्तं विष्णुन्निखाना मुम्मैखान सर्वलोकं मैखान स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मी जगन्ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिष्णु व्याप्तं ईशनन्यखाना मुम्मैखान सर्वलोकं स्वाहा समोर थोडं समोर थोडं पाहिजे हरि ओम विष्णुराटमसे विष्णुराटमसे विष्णु ओम जवाय अग्निरसवे ब्रह्मे स्वाहा स्वाहा अग्नि स्वाहा पितृमहे स्वाहा ओम जमाय दवांगिरदवदे पितृवदे स्वाहा स्वाहा कर्माय स्वाहा कर्मपितरे स्वाहा हरि ओम वसु स्वस्तिदे पारमशिय स्वाहा नोदपुरोदे हव्यवाहं उपप्रवे देवां आसादयादिह स्वाहा अग्निन्दोतं पुरोदते हव्यवाहपवृहे देवां वासादयादिह ओ नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे ओम इंद्र सर्वेभ्यो नमः नमः ओम वायवे नमः ओम आकाशाय नमः ओम आकाशाय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम क्षेत्रपाय नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः ओम सूर्यसत्याय नमः भूषन्तरिक्षाय नमः वायुपुष्णेय नमः ओम विदथगृहक्षताय नमः ओम यमगन्धर्वाय ओम वायुकुबेराय नमः ओम ईशान ईश्वराय ब्रह्मणि पुरान्तकाय अग्निवैतालाय नमः ओम
असी वैतालाय कालाय नमः ओम कराल एक पदाय नमः भीम रूप खेचर तलवासिन्ये नमः ओम वास्तु पुरुषाय नमः ध्रुवाय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा नमो दैवे महादैवे शिवायै सततं नमः नमो प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मदां स्वाहा हेतुगन्ध्यं पुष्टिवर्धनं वृद्धारुक्म्यवन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतम् ओम मृत्युंजयाय नमः 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 ओम ध्यानाय ओम उदानाय ओम समानाय हा चूडा सत्यं पूर्ण ब्रह्म निर्माण नैवेद्यं समर्पयामि नमगणये सृष्टकृतये इदं नमः नमः प्राणात्मने नमः स्वाहा भौमाय नमः चतुर्थ प्राणात्मने नमः स्वाहा इदं बुधाय नमः पंच प्राणात्मने नमः स्वाहा प्राणात्मने नमः स्वाहा इदं राहवे नमः प्राणात्मने नमः स्वाहा इदं केतवे नमः पूजा स्पृष्ट बलिदानं नमः शतधारं वसो पवित्रमशेषधारं देवस्तवा सविता पुनात् वसो पवित्रेण शतधारेण सुवाकामदुक्षा पूर्णाग्रेण बाहेकमूर्जगो शतक्रतो नमामि सद्गुरु शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानन्दं ईशम् आनंदी वल्लभं सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आरती घेतो तशी अशी आरती घ्यायची, आपल्या चेहऱ्यावर हात फिरवायचा गरम मध्ये थोडासा, दोघांनी म्हणायचं वाहनम कपाळी विषमेला गळ्याला 3 ठिकाणी लावा. काय तुम्ही मणिमंगळ सूत्राच्या दोन्ही वाट्याला डाव्या हाताच्या बांगडीला डाव्या कुशीला हिच्या फक्त कपाळी लावा. ही आली ती आली मोठी हिच्या कपाळी लावा. हिच्या कपाळी लावून हात देऊन द्या ताई, हात देऊन द्या. यशोबान कीर्तिमानं भवेत् ओटी स्वतःच्या कपाळी आयुष्य यश कीर्तिमान सौभाग्यवानं भवेत्. नमस्कारं करोमि. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्रीनाथमूर्ती. दर्शन मात्रे माना स्वामे मात्रे माना कामना पुरते. जय देव जय देव वरदा कविता पराती गवरी तुमरा चंदनाचे ओटे कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुटा शोभतो मरा रणधुनते नोपुरे चरणी घालया. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्रीनाथमूर्ती. दर्शन मात्रे माना स्वामे मात्रे
काष्ठे पावावे जगवावे रक्षावे सुरवर गजवदनारे दर्शनमात्रे मन स्वरे मात्रे मन कामरापुते जय देव दुर्गे दुर्गटभारे दुर्वेद संसारी अनाथनाथे अम्बे करुणाविस्तारी वारे वारे नमा मरणाते वारी नामे पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दनी वैश्यासुरमर्दनी सर्वश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय महिषासुरमर्दनी वैश्यासुरमर्दनी सर्वश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न मदरे प्रसन्न भूते निराशा भूतेन नमस्कार क्लेशापासुर चूडे दुःखापासुर चूडे चूडे भवपाशा अम्बे तुझवासो न पुनः विनाशा नरहर तल्लिधारा पद पुष्पजरेशा जय देवी जय महिषासुरमर्दनी महिषासुरमर्दनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी अपूर्णोंघ्या कापुराची जोर निर्भाऊ वाळू तुला देवाऊ वाळू तुला देवंतावे अहंकार अहंकार चरणी वाहिना तुला शांती देवा उजळल्या दिवशी हो देवा उजळल्या दिवशी स्वयं प्रकाशी तपायले वास्तूची मूर्ती आनंदाने भावे कापुरा आरती केली देवा आरती केली नित्यानंदे करो परमानंदे करो स्वामीच्या चरणी वाहिली कापुराची ज्योत देवा उभारू तुझला देवा उभारू तुझला हे अंबावे अहंकार चरणी वाहिला धूप दीप झाला आता कापुरारती हो देवा कापुरारती रत्नालय सिंहासने वास्तुते मूर्ती कर्पूर गौरम करुणावतारम भूतावतारम भूलेन्द्रहारम सदावरं कपूर्यारं देवं नमामि कुन्दारहारं कपालकाय कपालमालाय शुभ्रंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय देवताय देवताभिवंदनम् आत्माभिवंदनं करो मंत्रस्तुति पाठं ध्यायेतो ओम राजाधिराजाय प्रतव्ये साशिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय वैद्यं दामि आणे काले पापाणि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि शस्ते दक्षिणा पदे 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 अन्यथा शरणं नास्ति यमेव शरणं मम तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर तं पापं कर सदा सर्वदा योग तुझा घडावा हे कारणी देह माझा पडावा प्रेक्षू नको गुणवंतानंता गुणायका मादनी हीची आता ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी हे निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोरी पुन्हा पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ भगवान के जय ज्ञानेश्वर महाराज के जय श्री तुकाराम महाराज के जय एकनाथ महाराज के जय रोहिदास महाराज के जय साईराम महाराज के जय संतन की जय माता पिता की जय प्रतीक्षा आज तो दिवस आला. स्वतःच्या हिमतीवर नवीन घराचा प्रवास चालू झाला. साईबाबांचा आशीर्वाद असाच असू दे पाठीशी. भीमरावांचं नाव घेते वास्तू शांतीच्या दिवशी. छान. सोन्याच्या दिवाच्या वाती आरती माझी सौभाग्यवती मी तिचा पती.
जगह को वो घर कहते हैं, हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी, हर आंधी से हर तूफान से मज़े रहते हैं, इस